Alright. So kita start kita punya lecture. So hari ni berkaitan dengan linear momentum. Saya harap saya boleh habiskan. Saya boleh habiskan chapter ni hari ni. Kemudian petang nanti awak buat lab buat eksperimen ke-4. Alright. So eksperimen ke-4 lebih kurang macam eksperimen kedua. Cuma macam biasalah, kita yang 7 lagi baki kumpulan amali perlu record untuk buat video. Jadi buatlah video lawa-lawa. So saya nampak ada satu lagi kumpulan yang tak hantar ni. Kumpulan 3D kot. Siapa kumpulan 3D? Awak tak hantar lagi video. Right, hantar cepat video eksperimen kedua. Okay. Kemudian petang ni macam biasalah. Walaupun saya kata petang ni kita punya amali. Jadi pandai-pandai awak lah. Tak penting. Hari Jumaat. Tapi minggu ni korang banyak quiz Okay. Tak apalah. Saya bagi masa lah sampai hari Ahad lah, sampai hari Ahad. So hari Ahad malam sampai kat saya report amali dan juga video amali. Okay? Boleh ya? Korang take time dan fokus jugalah kepada lain-lain kata apa subjek tu. Okay? So as long as awak boleh perform. Saya nak awak perform dalam semua subjek, bukan saja fizik Saya nak awak mahir dalam semua subjek. Okay, InsyaAllah. Alright, so kita masuk kepada chapter kelima Chapter kelima, this is about the momentum, about linear momentum, then we have a 5 subtopic in this chapter. Right. So the first one is impulse and momentum. Right. So this is the learning outcome. We hope that at the end of this chapter, kita boleh calculate impulse and momentum, and we can state impulse momentum theorem. So impulse force, in practice, the force that act on the object is time varying force over the interval. So the impulsive force is equivalent to average constant force over the time interval. Maknanya kalau kita tengok daripada segi equation di sini, right? Di segi equation sini, F divided by F multiplied by delta T is equal to I, which is I is equal to impulse. Bermaksud impulse, okay. Maksud impulse I is F force is equal to I divided by delta T. Maknanya force adalah sama juga dengan the rate of change of impulse. Betul? Okay. Maknanya average, kalau kita tengok, the impulse force is equivalent to the average constant force over the time interval. Maksud I is equal to F darab dengan T. Ataupun kita boleh tulis juga impulse force adalah sama dengan the rate of change of impulse. Alright. So in the first time graph, the impulse is equivalent to the area under the graph. Jadi awak selalu dengar impulse kan. Jadi apa itu impulse yang awak belajar dekat sekolah dulu kan? Impulse adalah masa yang masa yang diperlukan, macam orang kata apa, kita panggil sebagai apa nama kita nak sebut dengan cara mudah impulse ni adalah macam daya, sebenarnya dia macam daya seketika lah kan, daya perubahan lah maknanya, yang daya serapan. Okay, daya serapan kita panggil dia. Okay, so kalau kita tengok ke sini daripada graph force against T, kita ada graph force against T. Alright, so if we have a time this kind of graph, okay, like a normal like a polynomial, okay, kita nak kira what is the impulse adalah area under the graph. Sebab apa area under the graph? Sebab F multiplied by the rate of change of T is equal to impulse. Back to this equation. Okay, so impulse is defined as the product of the average force delivered to the object normally in very short time. So selalunya dia hanya berlaku pada masa-masa yang sangat pendek lah. Okay, contohnya kalau kita tengok awak main bola, awak sepak bola tu dia sampai kat kaki awak, dan awak tendang balik kan, so jadi bola tu masa seketika untuk dia sampai kat kaki awak dan dia nak patah balik. So itu kita panggil sebagai impulse. Sama jugalah macam awak tumbuk benda lah ni, okay, di set ni, dia pergi ke kanan, dia pergi ke kiri dan dia nak balik ke kanan tu.
So dia ambil masa seketika untuk dia berubah. Okay. So it's defined. So ini adalah definition of impulse. So kalau dalam exam, what is the definition of impulse? This is the definition of impulse. Then awak boleh state the equation. And the unit for the impulse is kilogram meter per second ataupun kita panggil sebagai Newton second. It is kata apa, the same unit as a momentum. So bila kita sebut sebagai momentum, a common meaning of momentum is a tendency of a body to continue in motion. So physics definition state that the quantity to measure the tendency to oppose a change of momentum is called to change a motion is called momentum. So momentum ni adalah kita define dia sebagai satu quantity, alright? Quantity untuk kita ukur keupayaan dia, tendensi untuk dia berubah keadaan. Okay. So macam contohnya kita ni orang yang malas. Contohnya let's say lah, kita ni mula-mula kita ni rasa malas, lalu malas. Okay. Jadi bila kita dapat satu momentum, yang baru, apa yang berlaku? Kita jadi semangat untuk belajar. Maknanya kita berubah. Maknanya kita ada satu momentum yang telah mengubah rasa kemalasan kita tadi daripada tak belajar kepada yang rajin nak belajar. Jadi sama jugalah kalau awak sebutkan orang kata momentum, kena kekalkan momentum, kena kekalkan semangat. Macam pakar motivasi pula kan. Kena kekalkan momentum. Maksudnya kita nak kekalkan sesuatu objek daripada dia berubah keadaan. So itu kalau kita katakan kekalkan momentum. So kalau berubah momentum, maknanya dia ubah perubahan pergerakan motion. So bila kita sebut momentum ni, dia adalah berkaitan dengan opposite change of motion. So sebab tu kadang-kadang bila orang bercakap kan, kalau awak tengok ada kata-kata motivasi, kekalkan momentum, kita kena kekalkan momentum kan. So inilah kata perubahan. Okay. So the linear momentum of an object of mass m moving with velocity is given as P is equal to mv. Yang mana momentum kita denote dia sebagai P, yang mana P sama dengan mass multiplied by velocity. Right? So the linear momentum of object sama dengan momentum mass of object multiply dengan velocity. So the quantity of momentum adalah Newton. Momentum adalah vector quantity. Sebab apa dia vector quantity? Sebab dia ada arah. Right? Dia ada arah. And the unit for momentum is Newton second. Jadi momentum is equal to P. Momentum P is equal to mv. And the change in momentum, the change in P is equal to m dv per v dm. Ini maksud dia, macam mana dia boleh jadi macam ni adalah kita differentiatekan dp per dt. Maksudnya d per dt, sini adalah mv. Jadi awak akan pecahkan jadi m dv per dt campur v dm per dt. Sebab itu awak akan dapat m delta v campur v delta m yang ni. So ni dapat dv delta p. Yang inilah. Right. So rate of change of momentum. Okay, inilah saya dah cerita dah. So this is the rate of change of momentum. Okay, dapatlah. Dahlah ni. Okay. So impulse momentum theorem. So Newton's second law of motion kata apa? F is equal to ma. So the Newton's second law of motion. So the rate of change of momentum of an object is proportional to the force acting on the object. Okay. Apa maksud dia? Dia kata rate of change of momentum, the change in P divided by the change in T is equal to F. Sebab apa? Sebab P is equal to mv. Betul. Kalau dp per dt bermaksud m dv per dt. Betul. Campur dengan v dm per dt. Yang mana m adalah constant. Maknanya bila objek tu, sesuatu objek tu mass dia sama, this one akan jadi 0. So dah akan jadi m dv per dt akan jadi apa? Akan jadi acceleration. So dah akan jadi force. So that's why kita boleh tulis the rate of change of momentum is equal to force. Clear kat sini? Alright. So that's why the change in P, the rate of change. So bila kita bawa T ni atas, kita dapat delta P is equal to F delta T. Di mana F delta ni, F delta T is equal to impulse.
Sebab kita kata tadi impulse is equal to F the change in T. Alright. So kita boleh katakan impulse is equal to the change in momentum. Bermaksud perubahan untuk dia berubah. Maknanya katakan satu objek bergerak ke kanan, dan dia nak patah balik ke kiri. Dia langgar dinding, dan dia nak patah balik ke kiri. So perubahan masa yang diperlukan untuk kat sini, dia berubah, kita panggil sebagai the change in momentum. So itulah kita panggil sebagai impulse. Okay? Boleh faham? Ada soalan? Okay ke korang ni? Right? Senyap je. Okay. Right. Dia kalau tak dengar tu, dia rasa macam sunyi je. Macam saya cakap apa? Macam saya cakap dengan cermin je kan. Kena respon tu. Okay. So, kita kata impulse is equal to change in momentum, and we have momentum is equal to P equal to mv, and the change in momentum is equal to delta P equal to m delta V plus V delta M. Tapi kat sini kita katakan sebab if mass is constant, kita hanya dapat delta P equal to m delta V, whereby m delta V is equal to the change in momentum is equal to impulse. Right, this is the impulse theorem and momentum theorem lah. Okay, so saya tak nak awak hafal. So that's why saya kata awak faham. Once awak faham, you can derive and you can explain dalam bentuk equation macam ni lah. Right? So physics is not hard. Sebenarnya dia, kalau awak faham sesuatu konsep tu, awak boleh explain dia dengan ni lah, dengan equation. Right? Okay. So in impulse and momentum punya subject, kalau lah kita have so this is the way to solve a problem regarding the related to the impulse and momentum punya kata apa subject. Okay, so first kita read and understand the question, visualize and sketch the situation, identify the mass, initial velocity and final velocity of each object, apply the impulse momentum theory equation, substitute the known value and calculate the required known value and state your answer. This one ni kita tengoklah macam mana nanti berlaku. Kita tengok example 5.1. A ball of mass 2 kg. Okay, dia kata dah mass of ball adalah mass sama dengan 2 kg with velocity of 50 meter per second. So hit a wall. So kita tengok this is the yang initial. Okay, the U, kita kata U. Hit the wall and bounce back with velocity 30 meter per second. So kita kata this is V lah. V 30 meter per second in 0.2 second. T is equal to 0.2 second. As shown in figure 1. In figure. Find the impulse. Macam mana kita nak kira impulse? So impulse adalah, okay, kita kata impulse tadi is equal to the change in momentum. Which is the change in momentum, P is equal to mv. Betul. Jadi kita boleh tulis ni mv tolak mu. Betul. Sebab the change in momentum adalah P final tolak P initial. So dapatlah the change in momentum. MP final adalah mv, velocity final, tolak dengan mu, initial velocity. Jadi kita masukkan sahaja dalam ni, kita akan dapat M kita boleh faktorkan V tolak PU. So kita akan dapat mass adalah 2 kg. V kita adalah berapa? So kalau ada ke kiri, kita letak dia sebagai negatif. Alright. So negatif 30 tolak dengan 50. Betul. So kita akan dapat negatif 80. 8, 16 jadi negatif 100. Negatif 160 Newton second. Okay. Clear kat sini? Boleh faham? Boleh. Okay. Now, kita nak tengok what the impulse force. The impulse force, dia kata force is equal to, kita tahu impulse sama dengan F delta T. Jadi force sama dengan I divided by delta T. Jadi I kita adalah, kita dah kira sebenarnya ni, negatif 160 bahagikan dengan delta T is 0.2. Bermaksud bahagi 2 dapat apa? 16, 8 negatif 8, 800. Betul? 800 Newton. Right? Okay. Ada soalan kat sini? Okay. Right. Okay. Now, kita tengok example yang kedua. Okay. Tak ada, okay. A car of mass 1750 kg move
at 72 km/h. Okay, the driver then lost his control, rammed over a divider and comes to stop. Ni biasalah memang berlaku. Okay, bila accident. What is the impulse due to the collision? So dia dah bagi apa? Dia dah bagi mass sama dengan 1750 kg. Dia bagi EU is equal to 72 km/h. Jadi bila kita bagi km/h, untuk memudahkan kita, kita tukar dia kepada meter per second supaya kita senang nak kira. Tukar daripada SI unit. So multiply by 1000 divide by 3600. So dapat apa? Cuba kira. 20 meter per second. 20 meter per second. Now, they say that the final now kita dah ada U. What is the V? V kita berapa? What is the final velocity? Actually, 0, okay? 0 meter per second. Why 0 meter per second? Because come to a stop. So that's why 0 meter per second. Now, what is the impulse due to the collision? Dia suruh kita cari impulse. Jadi kalau kita nak cari impulse, I is equal to the change in momentum is equal to mv tolak mu. Jadi mass kita dah ada, dia change mv tolak u, dapatlah 1750. Velocity kita 0, tolak dengan u adalah 72. So kita 72 pula 20. Okay, 20. So dapat apa? 1750 darab 2. 5, 10, 7, 14, 15, 7, 15, 2, 3, negatif 3, 5, 0, 0, 0, bermaksud 3.5 kali 10 kuasa 4. Betul? Newton second. Right? Betul? 3.5 kali 10 kuasa negatif 4. Negatif 3.5. Okay, jadi how large is the force? Okay, berapa besar dia punya daya force on the car if the car comes to stop in 0.25 second. Jadi kita gunakan impulse is equal to F delta T. Jadi F is equal to I divided by delta T. I adalah sama dengan negatif 3.5 kali 10 kuasa 4 divided by time adalah 0.25. So dapat apa? Cuba kira yang ni. Bermaksud dia bagi dengan 0.25, bermaksud 1 per kali dengan 4. Kali dengan 4, 5, 10, 15, 20. 35, 7, 14, 1.4. Okay. Negatif 1.4 kali 10 kuasa 5. Okay. Newton. Alright. Okay. Betul. Dapat yang lain. Okay, yang ni simple je. Alright. Senang je kat sini. Alright. Saya rasa ni tak ada soalan. Okay. A tennis player receive a shot with the 0.06 kg ball traveling horizontally at 50 meter per second and returns the shot with the ball traveling horizontally at 40 meter per second in opposite direction. Bermaksud kita boleh anggaplah kalau nak senang kita lukis dia macam ni. Ini dia punya kata apa, racket lah kan. So tennis ball receive a shot with, dia kata ni ada bola, dia terima kat sini, dia datang, the mass of ball adalah 0.06 kg. Okay, travelling horizontal ni u is equal to 50 meter per second. Then return the shot, dia pukul balik bola tu secara horizontal, okay, dengan kelajuan v is equal to 40 meter per second in the opposite direction. So what is the impulse delivered to the ball by the racket? Okay, berapa impulse? Kalau kita nak kira impulse, kita kena gunakan impulse adalah the change in momentum, which is m v tolak m u. Jadi m v tolak u, awak akan dapat mass adalah 0.06 multiplied by velocity is 40 minus 50. Negatif ni negatif 40 plus 50. Sebab apa dia ke kiri kan. Jadi kita akan dapat 10 dapat 0.6 Newton per second pula, Newton second saja. Betul? Okay. Betul ke? Alright.
Okay. Sekejap. Kejap. Saya tersilap ni. Okay. Patutlah saya search pelik. Okay, sekejap. Negative 5.4. Kan? Sekejap. Sama dengan negatif 40 tolak dengan 50, betul? Negatif 50. Jadi, berapa dapat? Negatif 5.4 Newton second. Right? Okay. Now, what work does the record do on the ball? On the ball. Berapa kerja? Dia nak kira work pula. Sebelum ni kita kira force. Work apa? Work sama dengan the change in kinetic. Kita balik kepada subjek kita belajar yang chapter 4. Work sama dengan the change in kinetic. Kinetic sama dengan apa? Kinetic adalah sama dengan half mv squared minus half mu squared. Jadi kita akan dapat half m v squared minus u squared. So boleh buat, kalau awak tak nak, better awak buat satu-satu lah. Okay, saya nak tunjuk kat awak cepat, so saya boleh saya faktorkan. Kalau boleh awak jangan faktorkan lah supaya awak tak salah. Okay, v squared, v berapa? V adalah negatif 40 kuasa 2 tolak dengan negatif, tolak dengan 50 kuasa 2. Okay, so dapat apa? Cuba kira. Negatif juga ni kan, sebab negatif 50 lagi besar. Berapa work? Negatif 27 Newton. Joule Joule. Okay, negatif 27 Joule. Jadi kalau kita tengok sini, work dah lah negatif. Bila work negatif maknanya the work done by the on the object ke by the work done by the racket lah kan. Okay, negatif ni sebab kita racket tu yang pukul bola tu. Alright, so negatif kat sini. Okay, simple saja. Okay, habis dah itu. Okay, secara summary dia kita boleh ingat I is equal to the change in momentum is equal to F delta T. Ini je untuk first topic. Okay, any question? Okay, kenapa tambah? Okay, saya baru baca chat. Alright. Okay, ini saja. Now kita pergi kepada next subtopic about the conservation of linear momentum. So dalam conservation of linear momentum, okay, dalam this subtopic kita harap at the end of this topic kita boleh state conservation of linear momentum. State lah. Okay. Newton's second law of motion cakap apa? Newton's second law of motion state that the rate of change of force is equal to the rate of change of momentum, which is F is equal to ma. Betul? Is equal to the rate of change of momentum. So the rate of change of momentum is proportional to the net force on the object. Sebab F apa, delta P per delta T is equal to F, maknanya dia is directly proportional lah kan. So if force sama dengan kosong, maknanya the change in momentum is also 0. Betul? So this mean that it means there is no change in its momentum. The momentum is constant. Bermaksud kalaulah tidak ada perubahan the change in momentum, the momentum is constant. Bermaksud katakan kat sini delta P per delta T is equal to 0. The change in P is equal to mv tolak mu. Bermaksud mass of mv tolak u. Dia kata kat sini bermaksud v tolak u is equal to 0. Maknanya v is equal to u. Bermaksud final velocity is equal to the initial velocity. Makna kata kalau ada satu objek yang bergerak secara constant whereby the u is equal to v, okay, bermaksud objek itu tidak mengalami perubahan momentum. Bila tidak mengalami perubahan momentum, kita kata momentum itu adalah constant. Bila dia bergerak dengan hal laju yang sama dengan initial velocity, okay, ataupun kita boleh kata dia punya acceleration is equal to 0 lah kan. Okay, acceleration with no acceleration, the object kita katakan the momentum is constant. Okay, when the momentum is constant, force dia adalah juga sama dengan 0. Okay, ini nak explain je lah. Okay, so the total linear momentum in an isolated system is always conserved. Okay, isolated system means no external force on the
sistem. Tidak ada daya luar lah yang bertindak ke atas satu sistem tu. Okay, maksud satu sistem ni always terabadi. Okay, it's always conserved. So the principle of conservation of linear momentum can be applied in two colliding object or explosion of object into piece. Bermaksud satu objek ni, okay, satu objek ni kalau kita katakan objek ni dia bergerak dengan hal laju yang sama. Okay, U is equal to this is U, this is V. Dia akan bergerak dengan hal laju yang sama. Jika tiada daya luar yang no external force yang bertindak ke atas dia. So benda ni boleh berlaku, okay. Maknanya benda ni boleh berlaku, dia boleh berubah apabila ada perubahan, contohnya itu colliding object ataupun explosion of object into a piece. So the initial total linear momentum equal to the final linear momentum. Alright. So this is the kalau dalam linear momentum, so dia punya konsep dia kata the initial total linear momentum is equal to the final total linear momentum. Makna kata kalau kat sini kita tengok PI is equal to PF, bermaksud MU is equal to MV. Betul. Jadi kalau MU equal to MV, bermaksud MU tolak dengan MV is equal to 0. Balik kepada konsep kita kali tadi, kalau delta P is equal to 0, makna kata apa? Makna kata objek ini bergerak pada orang kata apa, objek ini tidak mempunyai constant momentum. Okay, yang ni momentum is constant. Alright, so yang constant momentum. Okay, so kalau kita tengok bila dia mempunyai constant momentum, so dia akan follow dia punya principle yang mana the P initial equal to P final. Okay ke? Faham ke kat sini? Ke keliru? Faham, Doktor. Kita pergi kepada dah habis dah. Okay, yang ni. Alright, okay, habis 5.2. Kita masuk kepada 5.3. Saya nak habiskan chapter ni sekejap je. Okay. So kita masuk kepada collision lah. Alright. Collision ni, after completing this chapter, you must be able to first solve problem related to collision lah. Collision ni biasalah, kita selalu tengok benda ni berlaku dalam apa? Dalam surat khabar, dalam YouTube, dalam banyak lah, dalam news, dalam Malaysia, dalam dunia ni selalu berlaku collision kan. Okay. Which is orang kata apa? Kita tengok pelanggaran kenderaan kereta. Satu juga lagi yang baru yang lepas tu pasal kereta pasal LRT berlaga kan. Macam mana ada satu LRT yang sedang dalam keadaan dalam ujian, lepas tu berlanggar dengan LRT yang bawa penumpang. Okey, berlaku collision. Jadi kat situ berapa orang yang cedera kan. So bila awak faham pasal collision ni, jadi kita boleh explain. So apa penyebab kepada kemalangan tersebut. Sama jugalah kalau berlakunya pelanggaran hati. Kalau berlakunya pelanggaran hati, apa yang berlaku? Apakah kesan dia? Jadi kesan dia adalah membawa kepada pelbagai kesan. Jadi antara kesan yang baiknya adalah ke jenjang pelamin lah kan. Begitulah. Tapi itulah dia, hati siapalah yang kita nak langgar kan. Tak apa kita sambung. Alright. So impulse and collision. The impulse force on an object normally delivery in very short time. So thus the average force is large and cause large effect. So in everyday application, we can reduce effect impulsive force by increasing the time of constant, which is contohnya sebagai airbag ataupun seat belt ataupun cushion lah. So kalau kita belajar pasal impulse ni, kita tahu the impulse is equal to F delta T. Betul. Jadi kalaulah kita nak tengok F equal to F delta T. Jadi kalau kita tengok juga force is equal to the change of force is equal to this is equal to the change in import the change in P lah kan. Betul. Import is equal to change in P, which is equal to
F delta T. Alright. The change in T, okay, kalau kita tengok sini, momentum. Jadi kalau kita tengok kat sini, force is equal to the change in P divided by the change in T. Bermaksud MV tolak MU divided by delta T. Jadi kalau kita tengok kat sini, macam mana kita nak kurangkan force ni? Macam mana kita nak kurangkan impact daya? Kalau kita ada satu kenderaan yang, kalau kita tengah bawa laju kan, jadi macam mana kita nak bagi impact daya tu berkurang bila kita berlaku ni accident? Dengan cara kita increasekan delta T. Bila delta T ni increase, apa yang berlaku? Okay, kita ada, katakan velocity kita dengan U kita adalah constant. Alright. Bila kita increasekan T, kita increasekan time di sini, apa yang berlaku? Kita akan dapat force yang kecil. Betul? Sebab force dengan delta T is inversely proportional. So that's why lah, kenapa kalau kita tengok dalam kenderaan, dalam kereta kita pasang airbag. Sebab apa? Bila ada airbag, okay, jadi kepala bila kita accident, okay, force ni akan, kepala kita akan hentak ke steering. Jadi bila kita, kalau kepala kita ni ada daya kan, sebab bila kita berlaku collision, kepala kita ni, sebab kita berada dalam keadaan inertia. Inertia maknanya objek akan terus bergerak kan. Okay, jadi kepala kita akan terus bergerak ke depan dan akan langgar steering ni. Jadi kalaulah tidak ada sesuatu objek yang menghalang kepala kita ni daripada langgar steering, kepala kita ni akan pecah. Betul? Dan juga kita mungkin boleh mati. Jadi apa yang teknologi lakukan, apa yang Alisan buat, kita create airbag. Sebab apa? Bila kita create airbag, jadi kepala ni akan langgar airbag ni, jadi masa time untuk kepala ni sampai ke steering ni akan jadi rendah. Jadi bermaksud kita dah memperlahankan force. Faham tak? Jadi bila kita dah memperlahankan force, apa yang berlaku? Jadi impact tu bila kita perlahankan force, impact tu akan jadi rendah lah. Bila impact tu rendah, bermaksud kita kita akan selamat lah. Okay? Itulah. Sama jugalah kalau kita macam orang kata apa, awak tengok awak melompat, awak duduk atas katil lah kan. Kalau katil tu keras kan, sakit badan awak nak melompat. Tapi kalau katil tu ada spring kan, satu objek macam push ada spring, sedap lah awak nak baring kat atas katil tu. Sebab apa? Sebab impulse dia tu besar. Alright, okay. So kalau kita tengok sini, we can also increase the effect of impulsive force by increasing the change in momentum. Okay, kalau kita nak daripada sini juga, kita boleh tengok kita boleh kawal. Kita selain daripada kita mengawal time, right? Kita boleh change dia punya force, impulsive force dengan merubah dia punya the change in momentum. Jadi kalau kita tengok kat sini ada dua faktor yang boleh ubah force, which is the rate of change of momentum ataupun dia punya time. Jadi untuk case yalah, kalau awak menjadi seorang awak nak jadi engineer, let's say lah, okay, awak nak bina satu kenderaan, okay, kenderaan. Jadi awak nak bina kereta, katakan awak nak tengok kereta tu yang paling bagus, nak bersaing dengan Tesla kan. Jadi awak kena consider macam mana awak nak increasekan impulse kan, effect of impulsive force. Awak nak change the impulsive force tu, okay, dengan cara awak kena main lah dengan time, dengan juga dia punya the change in momentum. Alright. So ada kala kita nak benda tu pada masa yang tersebut, kita nak fixkan masa. Bila kita nak fixkan masa, kita nak ubah force, kita ubahlah dia punya momentum. Ada juga yang kita nak fixkan momentum, apa yang boleh kita buat adalah kita ubah dia punya masa. So dia bergantung kepada apa yang kita nak cari. Alright. So this is inilah, kalau kita tengok sini lah peranan ahli sains lah, okay? ahli fizik lah. Okay? Ahli fizik dia tengok kepada formula. Bila dia tengok pada formula dan kemudian dia apply. Alright. So ini yang saya nak katakan, sebenarnya fizik ni sangat menarik lah. Okay? Cuma macam saya cerita kat awal lah, fizik ni orang tak nampak. Okay? Orang kat dalam dunia ni, bukan tak dalam dunia, orang kat dalam Malaysia ni dia kurang mengambil perhatian. Dia nampak engineering je. Sedangkan benda-benda ni semuanya adalah back the fundamental. Bila kita sebut sebagai fundamental, it's back to the physics. Alright. Okay. Now, type of collision lah. Type collision ada 3 jenis. Dia ada elastic collision, which is both momentum and kinetic energy are conserved. Okay, bila kita sebagai elastic collision, both momentum and kinetic energy are conserved. Maksud P initial is equal to P final. Okay, kinetic energy are conserved. Maknanya E initial is equal to E final.
Okay. Bila kita sebut sebagai inelastic collision, momentum is conserved. Bermaksud bila momentum is conserved, P initial is equal to P final. Tetapi kinetic energy is not conserved. So E initial is not equal to E final. So ini dia punya singkatan lah. Okay. The actual collision. So most collision fall between elastic and perfectly inelastic collision. So macam mana dia berlaku, kita akan lihat lah case dia. Right. So boleh saya ambil masa sikit ke ni? Dalam 5 minit ke dan habis ni? 5 ke 10 minit je. Boleh. Boleh. Right. So elastic collision. Both momentum and kinetic energy are conserved. Bila kita sebut sebagai elastic collision, both momentum and kinetic energy are conserved. So P initial is equal to P final. E initial is equal to E final. Okay, ini dia kata. Jadi kalau kita ada satu objek bila kita kata elastic collision, so ada objek satu, M1 dengan M2. Jadi bila dia berlanggar apa yang berlaku? Kedua-duanya ni berpisah. Bila dia langgar, dia berpisah. Dan bila dia berpisah, masing-masing bergerak dengan hal laju masing-masing. Okay? Faham tak? So maksud contohnya, kalau ada, awak tengoklah, kalau ada kereta satu, katalah ni kereta. Okay, kereta satu, okay, dia berlanggar dengan kereta kedua kan? Okay, dia berlanggar dengan kereta kedua. Okay. Apa yang berlaku bila dia berlanggar? Ini initial. Kemudian bila dalam keadaan berlanggar, okay, dia berlanggar, okay, dia bersentuh, betul, dia bersentuh. Okay. Kemudian ni ketika berlanggar, okay, ketika dia berlanggar, kemudian bila dah berlanggar dia berpisah, okay, dia berpisah. So ini kita panggil sebagai elastic collision. Bermaksud dia tidak melekat. Dia dah langgar, dia akan bergerak dengan hal laju dia masing-masing. Alright. So dalam kes ni kita kata the conservation of momentum. Bila kita katakan conservation of momentum, initial momentum is equal to final momentum. Jadi bila kita nak buat macam ni, bila kita nak buat pengiraan, okay, kita kena consider dalam kes ni ada dua objek. Jadi kita akan consider untuk satu objek yang pertama dan objek yang kedua. The total momentum dalam dekat initial, this is initial dan this is final. The total initial is equal to the total momentum at the final position. Sama juga dengan conservation of kinetic energy. So this is E initial is equal to E final. Okay, kat sini kita tengok contoh lah. Alright, dalam contoh elastic collision, okay, kita ada dua objek. Kita ada U1, U2, M1 dengan M2. So M1 kita ada 1 kg, M2 2 kg, U1 5 meter per second dan U2 adalah 2 meter per second. Bila dia dah berlanggar, masing-masing dia berpisah. Kemudian bila dah berpisah, apa yang berlaku? Objek yang pertama dia bergerak dengan 1 meter per second, objek kedua dia bergerak dengan 4 meter per second. Jadi kalau kita tengok the conservation of momentum, this is bila elastic collision dia follow, kita panggil apa sebagai, dia follow dia punya conservation of momentum, which is P initial equal to P final. Jadi kita akan dapat lah kalau kita tengok sini, this is a initial momentum, this is the final momentum. Kalau kita kira dia adalah sama. Okay, sama juga kalau kita tengok kepada conservation of kinetic energy, dia sama. Alright. So kenapa penting yang ni ialah kadang-kadang kita nak tengok, kita nak kira berapa kat sini, dia tak bagi sini, berapa dia punya U. Okay, kalau kita cek what is the velocity of the object tu. Alright. So samalah macam kita nak kira kan, macam ada kes pasal pelanggaran LRT. Okay, kita kena consider berapa berat LRT yang pertama yang bawa penumpang, berapa berat LRT yang tak ada penumpang tersebut. Kemudian berapa hal laju untuk LRT yang ada penumpang dengan tak ada penumpang. Jadi kita tengok pula dia punya elastic ke inelastic collision. Jadi bila kita dah tahu tersebut, kita boleh kira berapa impact, velocity impact. Bila kita tahu berapa velocity impact, kita boleh tahu apa kesan dia kepada individu. Sama ada dia boleh, bila katakan kelaju, bila impact tu besar, katakan dia berlanggar, impact tu besar, jadi dia boleh menyebabkan apa? Salah satu boleh menyebabkan kematian. Sebab apa? Sebab inertia individu dalam kenderaan, dalam LRT tersebut. Tapi kalau dalam LRT tersebut, individu pula duduk rapat-rapat, jadi kalau dia punya impulse tu mungkin akan increase. Tapi kalau dia punya kedudukan tu jauh-jauh, impulse dia akan rendah sebab force dia akan jadi besar. Faham tak? So ini dia punya relation. Okay, related antara satu ke satu. Jadi kita boleh kira lah kesan dia kepada kesihatan, kesan dia kepada diri individu, kan? Kalau adakah impact tu boleh menyebabkan tulang manusia tu berubah keadaan, ataupun boleh menyebabkan
kenapa orang yang accident tersebut patah tulang, kenapa kan? Tulang kat mana yang patah? Jadi kat sinilah kesan-kesan dia. Kalau awak pergi mendalam kan, awak boleh jadi ahli forensik ke kan. Banyak benda yang awak boleh pergi. Awak boleh jadi macam-macam lah, okay, kalau benda ni. Alright, so itulah saya kata beauty of physics tu. Okay, macam-macam kalau kita tahu, macam-macam kita boleh buat. So, untuk inelastic collision is the momentum, dia kata momentum is conserved, but kinetic energy is not conserved. So dalam kes ni, dia berlaku adalah bila kita kata sebagai inelastic collision, dia ada kehilangan tenaga. Alright. Apa yang berlaku adalah bila satu objek, okay, objek satu dengan objek dua berlanggar, kemudian bila dah berlanggar, dia berpisah. Okay, dia tetap berpisah. Bila dia berpisah, dia follow conservation of momentum. Maknanya P initial is equal to P final. Tetapi conservation of kinetic energy dia tak follow. E initial is not equal to E final. Bermaksud ada kehilangan tenaga. Sebab dia kata kalau kita tengok sini, E initial is greater than E final. Bermaksud ada kehilangan tenaga. Kehilangan tenaga itu mungkin berlaku daripada mana? Mungkin daripada impact of accident lah, of collision. Kalau kita kira kat sini, okay, this is the conservation of momentum. Kita dapat conservation momentum initial is equal to final. P initial equal to P final. Tetapi kalau kita tengok daripada conservation of kinetic energy, E initial is greater than E final. Bermaksud ada kehilangan tenaga. Maknanya E energy tidak sama. Alright. So, dalam kes pula imperfectly elastic collision, the momentum is conserved. Kinetic energy is not. And the two objects stick together after collision. So, their final velocity are the same. Ini kes di mana kalau dalam keadaan pertama, initial, okay, dia berasing. Kemudian dia berlanggar. Bila dah berlanggar apa? Dia bergabung. Okay, objek satu dengan objek dua dia melekat. Bila dia melekat bermaksud objek satu, okay, objek satu ni dengan objek dua mempunyai velocity yang sama. Alright, bila dia mempunyai velocity yang sama, dia mempunyai conservation momentum yang sama. So P initial tetap dengan P final. Jadi kalau kita tengok sini, M1 U1 is plus M2 U2 is equal to M1 V1 campur M2 V2. Since V1 is equal to V2 is equal to V, okay, is equal to V, jadi kita boleh faktorkan dia. Kita akan jadi M1 campur M2 multiply by V. Yang ni. Alright? Clear? Dan kinetic energy E initial is not equal to E final. Tetapi E initial kita boleh dapat is greater than E final. Okay ke? Ada soalan? Tak nak habis ni. Okay. So kita tengok pula kat sini. Tengok ni dia ada berapa slide lagi. Sikit lagi. Okay, ni example dia. Okay. In head-on collision, all motions are confined to a single straight line. So the total linear momentum of object is always conserved. Mathematically, we may write M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. Okay. Dalam case collision ni, alright. Apa nama? Dia bergerak secara linear lah kan. Kita kalau kita tengok pun kita belajar ini secara linear, tetapi dia boleh berlaku dalam keadaan apa kita panggil bukan linear saya nak sebut tadi. Dia boleh berlaku dalam keadaan a single straight line. Okay, single straight line maknanya dalam horizontal position saja. Tapi dalam case collision dia boleh jadi X komponen dengan Y komponen. Dia boleh bermain dekat X komponen dengan Y komponen. Okey. Tapi dalam kes ni kita tengok dulu pada soalan kepada situasi dalam X komponen dulu. Okey. Korang ni okey ke tak okey ni? Okey. Okey lah, tak apalah, kita berhentilah sini. Kita sambung hari Jumaat lah. Okey. Hari Jumaat saya nak sambung chapter ni dan saya akan masuk chapter 6 jugalah. Right? Kan Okey, ada doktor. yang 8 kan? Dan pula Doktor, ada saya nak tanya. Apa dia? Untuk petang ni punya eksperimen tu kan,